हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जो सामने बुक का टाइटल देख रहे हैं, ये निकोलस हॉसबर्ग की लिखी हुई किताब है जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं। इसका नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4। आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है द स्टमक यानी मादा। ये जो सामने तस्वीर आपको दिख रही है, ये स्टमक की तस्वीर है जिसमें आप बहुत सारे मसल्स देख रहे हैं। ये ग़िज़ा को पीसने में और हज़म करने में मदद करता है। तो आइए हम इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। When you eat food, it is broken down into lots of tiny, simple pieces so that the body can use it. जब आप खाना खाते हैं तो ये छोटे छोटे सादा टुकड़ों में टूट जाता है ताकि जिस्म इसको इस्तेमाल कर सके। This breaking down process is called digestion. इस तरह से टूटने के अमल को हाजमा कहा जाता है। वैसे हाजमे का मतलब ही ये है कि जो ग़िज़ा में मौजूद बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको सादा या सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना। The body uses food to produce energy. जिस्म ग़िज़ा को इस्तेमाल करके तवानाई पैदा करता है। जानदारों के जिस्म में जो हरकत होती है या वो जो काम करते हैं तो उनमें जो तवानाई मौजूद होती है वो ग़िज़ा से आती है और जिस्म ग़िज़ा को इस्तेमाल करके तवानाई पैदा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विथ योर टीथ। सबसे पहले आप अपने दांतों से खाना चबाते हैं क्योंकि जो हाजमे का पहला ऑर्गन है वो हमारा मुंह या माउथ है जिसमें हम ग़िज़ा को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। देन यू सॉलो इट, फिर आप इसको निगल लेते हैं। The chewed food passes into the stomach where a strong acid breaks it down. चबा हुआ खाना मैदे में दाखिल हो जाता है जहां एक गाढ़ा तेजाब इसको तोड़ कर रख देता है। यहाँ इस किताब में उस तेजाब का नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसे हम HCl भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में HCl भी कहते हैं। H बड़ी और C भी बड़ी और L छोटी, जिसे हम H से हाइड्रो और Cl से क्लोरिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। There are lots of muscles in the stomach wall that mix the food with juices that help to digest the food. मैदे की दीवार में बहुत सारे पट्टे होते हैं जो पिसी हुई ग़िज़ा को रतूबत या जूसेस से मिला देते हैं ताकि ग़िज़ा को हज़म करने में मदद मिल सके। बहुत सारे
ایسے جوسز ہوتے ہیں معدے میں جو غذا کو ہضم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، جسے ہم رطوبت بھی کہہ سکتے ہیں، لکوڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ The acid in the stomach also helps to kill germs in the food. معدے میں موجود تیزاب بھی غذا میں جراثیم کو مارنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وہ ایسڈ ہے جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ۔ جس طرح جو کھانا ہوتا ہے یا غذا ہوتی ہے اس میں بہت سارے اگر جرمز بھی ہوں تو اگر وہ ہمارے معدے میں جائے گا تو وہاں پر ایک بہت ہی تیزاب ہے، بہت ہی گاڑھا تیزاب ہے جو ان جراثیم کو مار دیتا ہے اور ہمیں بیمار ہونے نہیں دیتا۔ From the stomach the food passes into a pipe called the small intestine. From the stomach the food passes into a pipe called the small intestine. معدے سے غذا نکل کر ایک نلی میں جاتی ہے جس کو چھوٹی آنت کہتے ہیں۔ This is where most of the digestion of the food takes place. یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ غذا ہضم ہو جاتی ہے۔ The useful substances pass through the wall of the small intestine where they enter the blood. مفید اور کارآمد چیزیں چھوٹی آنت کی دیوار سے گزرتی ہیں جہاں سے وہ خون میں چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی مفید اور کارآمد ہوتی ہیں، جس طرح کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، فیٹس، وٹامنس، پروٹینز اور بھی بہت ساری کارآمد چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی آنت یا اسمال انٹیسٹن میں سے گزر کر بلڈ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ The blood then carries them to the parts of the body where they are needed. خون پھر ان کو جسم کے اجزاء تک وہاں تک لے کر جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں سے ریسپیریشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور توانائی بننے کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے ایک اور لیکچر کی ضرورت پڑے گی۔ اب ان میں سے کچھ الفاظ ہیں جو نئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح پیس ہے، پیس کا مطلب ہے a part of یا ذرا یا ٹکڑا۔ break down to separate something such as chemical compound into simpler substances، کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، مرکب سے سادہ بنانا۔ process a continuing natural or biological activity or function، عمل یا مرحلہ۔ digestion the process of making complex large food molecules into simple and small molecules، ہضم کرنے کا عمل، غذا کے بڑے مرکب اجزاء کو چھوٹے سادہ اجزاء میں تبدیل کرنا۔ swallow to take through the mouth and esophagus into stomach، نگل لینا۔